आज देखिए पिला माने गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिबा। आज आमर कौन पिला ने मु सब कहि आसी कि मन देखि पाठ पढ़ निश्चय दिन सफलता हम। ए नवोदय परीक्षा निश्चय दिन तुम हाथ में रहा। नवोदय परीक्षा जो हम जो बाहर नवोदय परीक्षा जो तुम हम से ही तुम हाथ में थी। निश्चय तुम भल मार्क आने ट्राए कर आम मैंने से दिगरे आउ गोटे आग को आम जो गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गोटे डिस्कशन करवा। आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं डिस्कशन कर कहल देखी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आम मैंने करवा तो जापर कि केमी आम आग को आग को केमती क्वेश्चन आसू माने यही वर्ष केमती आसीथिला एवं आग को केमती आसीबो ताको आम जापर से आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अत्यंत आवश्यक। ताले एबे गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिबा। जे प्रथम आम कौन अच्छे एक नंबर को देख पे मैंने एक नंबर आम कौन अच्छी ना ये कौन करा ना ये चित्र चारिटा चित्र मानक मध्य जो चित्रटा आमर अलग थी से चित्र को आम बाछिकी लिखा। ताले जोटा अलग थी से है आंसर माने करेक्ट आंसर। अलग चिन्हटी को बाछिकी लेख। ताले ये चिन्ह पे देखिया जे केमती जानिए अलग चिन्ह कोटा ना गोटे ट्रिक पे मन रखी था। एक रे तो चिन्ह भितर माने चार कोणिया जो चिन्ह भितर एक रे तो से बाहर थी एक रे तो से भितर थी। ताहले देख ये सेमती देख बाहर भितर कौन कहीदे सर मुझे बुझीपारे। देख ये देख जे एक नंबर देख ये एक नंबर चित्र जो बाड़ीटा अच्छी कौटी अच्छी भितर अच्छी ना बाहर अच्छी भितर अच्छे किंतु एठी कौन अच्छे ना से चिन्हटा बाहर अच्छे एठी भी बाहर अच्छे एठी भी बाहर अच्छे साइड रे देखो साइड रे चिन्हटा अच्छी। ताले अलग चिन्ह आम कौटा हो गला ना अलग आमर कौटा है ना अलग हो गला आमर केते आंसर आंसर आमर एक नंबर आंसर ठीक है। ताले से भाव में माने करेक्ट हो गला से भाव में आम देखा। आ गए पे मैंने यहीटा हूँ गोटे इम्पोर्टाट ये टाइप क्वेश्चन ये गोटे है इम्पोर्टाट है ये गोटे आमर इम्पोर्टाट क्वेश्चन माने केमिति केमिति इम्पोर्टाट हो जाउची ना ये टाइप तो प्राय सब क्वेश्चन पचारुची माने सबु थर एग्जाम रे एंट्रांस रे ये भाया क्वेश्चन निश्चय पकाउची। ताले कौन कौन देथिबो ना देखो पिला ने एटी जेम देछि तीनिटा अक्षर देछि इंग्लिश रे तीनटा अक्षर देछि कौन कौन ना के के आई टी है एटी कौन देछि ना के आई टी ताले एठी कौन अच्छी के भी अच्छी आई भी अच्छी टी भी अच्छी एठी भी के आई टी अच्छी एठी भी के आई टी अच्छी। ताले एठी देखिया अच्छे कि नहीं के अच्छी आई अच्छी टी अच्छी एठी भी अच्छी। ताले कोउट रे नहीं के आई सी अच्छी देखो एठी अलगा कोउटा हो गला अलगा हो गला हमर केते ऑप्शन ऑप्शन डी। ताले आंसर कोटा हो जाओ ना ऑप्शन डी हमर करेक्ट हो जाओ। से भाव में आम देखिया केते नंबर ना 3 नंबर देखिया 3 नंबर कौन ना 3 नंबर देख 3 नंबर पिला ने देख ये आमर अलग कौटा हम देख ये देख चिन्ह गुड़ा को देख जापर आम मैंने कौन देखीचे आम मानकर कौन निर्माण कर जाचे यहाँ है 90 डिग्री यहाँ है सूक्ष्म कोण माने 60 डिग्री यहाँ है केते ना स्थूल कोण 120 डिग्री ये आम कोण मान निर्माण कर जाचे। ताले ये सेमती कोण को देखिकी आम मैंने चिन्ह करिया। ताले जो यही कोणटा देला ये जो कोणटा देला ये कोणटा सह ये कोणटा समान ये कोणटा भी समान माने कहीं ना 90 डिग्री अच्छी एटा भी 90 डिग्री अच्छी एटा भी 90 डिग्री अच्छी किंतु ये कोणटा कौन समान ये कोणटा कौन समान जो ये कोणटा अच्छी ये कोणटा कौन समान हेबनी कहीं एटा भी समकोण एटा भी समकोण हो एटा भी समकोण हो किंतु ये कोणटा समकोण हेबनी। ताले अलगा कोटा हो गला ना ऑप्शन बी हमर ठीक हो आंसर। ताले से 4 नंबर देखिया सब मु कही देख पिलाने भितर कि बाहर देखिए सब ये कौन भितर बाहर कौन सार कह बुझीगलानी। ताले देख ये जे एक ये कौन देख गोलेटा कौटी अच्छी भितर अच्छी एतारी भितर अच्छी एतारी भितर अच्छी किंतु ये तार गोलेटा कौटी अच्छी ना बाहर अच्छी। ताले अलग कौटा हो गला ये 3टारे है आमर गोलेटा भितर रहा किंतु एटार है आमर अलग हो गला। ताले ऑप्शन केते ऑप्शन डी आमर ठीक हो ऑप्शन डी आमर ठीक हो गला। सेमती भाव में आम देखा जे ये देख ये कौन कहला पे मैंने ना ये जो उत्तर चित्र जोटा अच्छे उत्तर पाख ये दक्षिण पाख है बाँ साइड ये डाहाण साइड
তাহলে এইপଟେ ଯୋଉ ଚିହ୍ନଟା ଦେଇ ଚିତ୍ରଟା ଦେଇଛି ସେମ୍ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଏଇପଟେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଇ ଚିହ୍ନଟାକୁ ତୁମେ ବାଛିକି ଲେଖିବ। ତାହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବ ସେମ୍ ବୋଲି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ଆମର ଏଇଠି ଦେଖ ଦିଟା ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ବି ଦିଟା ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦିଟା ଗ୍ୟାପ୍ ଥିବ ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିବ। ଦିଟା କେତେଟା ଗ୍ୟାପ୍? ଦିଟା, ଏପଟେ ଦିଟା ଗଲା ମାନେ ଧଳା ଯୋଉ ଅଛି ଦେଖ ଏଇପଟେ ଦିଟା ଧଳା ଘର ଅଛି, ଏପଟେ ଦିଟା ଧଳା ଘର, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ସେମିତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତିନିଟା ହେଇଯାଉଛି, ଆମର ତିନିଟା ଦରକାର ନାହିଁ ମାନେ ଏଟା କଟିଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ତିନିଟା ହେଇଯାଉଛି, ଏଟା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଟା ବି କଟିଯିବ। ଏଠି ତିନିଟା ହେଇଯାଉଛି, ଏଟା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, କଟିଯିବ। ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନା ଆମର କେତେ ଯାଏଁ ଯାଇଥିଲା ନା ଏଇଠି ଯେମିତି ଦିଟା ଅଛି, ଏଠି ବି ଦିଟା ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଖି ବୁଝିକି ଜାଣ ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଥିବ। କ'ଣ କେତେଟା ଥିବ? ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଥିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ପୁରା କପି ପେଷ୍ଟ ହେଇଛି ବି ରେ। ଆଉ ଦେଖ ସବୁ ଗୋଟା ତିନିଟା ଦେଇଛି, ପୁରା କାଟିଦବ, ଏଇଗୁଟା ପୁରା କାଟିଦବ, ଏଇଟା ଜମା ହବନି। ଆଖି ବୁଲି କାଟିଦବ, ଯୋଉଟା ବଞ୍ଚିଯିବ ସେଇଟା ହେଲା ଠିକ ଆନ୍ସର। ଫାଷ୍ଟ କାଟିଲେ ଯୋଉଟା ହବନି କାଟିଦବ, କାଟିଦେଲ ଏଇ ତିନିଟାକୁ, ଯୋଉଟା ବଞ୍ଚିଗଲା ସେ ହେଲା ଆମର ଠିକ ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ଏଇଠି ସେମିତି ଦେଖ ଯେ 6 ନମ୍ବରରେ ଆମର କୋଉଟା ଠିକ ହେଇଯିବ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେ ଏଠି କେତେଟା ଦେଇଛି ନା ଏଇଠି ଦେଖ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ତାହେଲେ ଏଠି ଛୋଟିଆ କ'ଣ ଆମର ଦିଟା ଯୋଉ ଗୁଲେଇ ଅଛି ଭିତରେ, ଦିଟା ଗୁଲେଇକୁ ଦେଖ କୋଉଠି ଅଛି ନା ଉପରେ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ବାଡି ଗୁଡା କୋଉଠି ଅଛି? ତଳେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆଖି ବୁଝିକି ଦେଖ ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଥିବ ହେଲା, ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଥିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ କୋଉଠି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆଗେ ଦେଖ ହେଲା। ଦୁଇଟା ଗୁଲେଇ ଉପରେ ଥିବ, ଦୁଇଟା ବାଡି ତଳେ ଥିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ କୋଉଟା ଅଛି? ଆଖି ବୁଝି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେ 2 ନମ୍ବର ବିଟା 6 ନମ୍ବରରେ ଆମର ବିଟା ଅଛି, ଦେଖ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଉପରେ ଦିଟା ଗୁଲେଇ ଅଛି ଆଉ ତଳେ ଦିଟା ବାଡି ଅଛି। ଆଉ ଦେଖ ଇଏ ସାଇଡରେ ହେଇଗଲା, ଇଏ ସାଇଡରେ ହେଇଗଲା, ଇଏ ତଳେ ହେଇଗଲା, ଇଏ ଉପରେ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଏଇଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହବନି। ଆମର କୋଉଟା ଦରକାର ଥିଲା ନା ଆମର ଦରକାର ଥିଲା କେତେ ନା ବିଟା ଦରକାର ଥିଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 7 ନମ୍ବର କେମିତି ହବ ନା ଚାରି ସାଇଡ୍ ଆମର ତୀର ଅଛି। ତ ଦେଖ ଚାରି ସାଇଡ୍ କ'ଣ ଅଛି? ତୀର ଅଛି। ତାହେଲେ ଚାରି ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା କ'ଣ ଅଛି? 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା ଚାରି ସାଇଡ୍ ଆମର ତୀର ଅଛି। ଦେଖ ପିଲା ଚାରି ସାଇଡ୍ ତୀର ଅଛି, ଏପଟେ ରହିଲା ତୀର, ଏପଟେ ରହିଲା ତୀର, ଏପଟେ ରହିଲା ତୀର, ଚାରି ସାଇଡ୍ ସେମିତି ଆମର ତୀର ରହିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚାରି ସାଇଡ୍ କୋଉଟା ତୀର ଅଛି, ଆଉ କୌଣସି ଦେଖିବା ନାହିଁ ହେଲା। ସେ ମାତ୍ର ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଥିବ ହେଲା, ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଥିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଚାରି ସାଇଡ୍ ତୀର ଥିଲା ମାନେ କେତେ ନା ଅପସନ୍ ସି, ଆମର ଆନ୍ସର ସି, ଅପସନ୍ ସି ଠିକ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଭାବରେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ 8 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ଥିବ ହେଲା। ପୁରା ଦେଖିଲା ମାତ୍ର ଜାଣିପାରିବ କୋଉଟା ଆମର ଠିକ ହବ ହେଲା। ଏଇଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବ ଏଇ ତାର ଆନ୍ସର ଗୁଟା କରିଦେବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜାଣିପାରିବ କୋଉଟା ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ଆମର ହେଇଯିବ ଏ, ଠିକ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଭାବରେ ଦେଖିବା କେତେ ନା ଆମର 9 ନମ୍ବର। 9 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ଟେ ଦେଖ, ତୁମେ କିଛି କରିବ ନାହିଁ, ଖାତାରେ କ'ଣ କହିଲ ଏଠି ଯେମିତି ଚିହ୍ନଟା ହେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ବନା ହେଉଛି ଚାରିକୋଣିଆ, ସେମିତି ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚିହ୍ନଟେ ପକେଇଦବ ହେଲା। କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଚିହ୍ନଟେ ପକେଇଦବ। କ'ଣ ହେଲା ନା ଏମିତି ଏଠି ମିଶିବ, ଏମିତି ବାଡିଟେ ମିଶିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି ଯେମିତି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛକି ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଛକି ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏଠି ବି ସେମିତି ଛକି ଚିହ୍ନ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହବ? ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଛକି ଚିହ୍ନ ହବ। ତାହେଲେ ଦେଖ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଛକି ଚିହ୍ନ ଆମର ଅଛି। ଦେଖିଲ ଆମର ସବୁ ଗୋଟେ ଛକି ଚିହ୍ନ ଅଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ମଝିରେ ବାଡିଟେ ଅଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ହବନି, ଏଇଟା କଟିଗଲା। ଆଉ ଏଇ ତିନିଟାରେ ଛକି ଚିହ୍ନ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖ ମାନେ ଯୋଉ ଘର ଭିତରେ ଯୋଉ ବାଡି ଅଛି, ମାନେ ଚାରକୋଣିଆ ଟାଇପର ବନିଛି, ଚାରକୋଣିଆ ଟାଇପର ହେଇଛି କି ନାଇଁ, ମାନେ ଏପଟେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ଏପଟେ ବାହାରକୁ ଗଲା, ତୀରଟା ଏପଟେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ଏପଟେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଘର ଭିତରେ ତୀରଟା ଏପଟେ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଗଲା, ଏପଟେ ଗୋଟେ, ଏପଟେ ଗୋଟେ, ଏପଟେ ଗୋଟେ, ସବୁ ଗୁଡା ଦେଖ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ସବୁଗୁଡା ବାହାରକୁ ଯାଇଛି କି ନାଇଁ? ଏଇ ଯୋଉ ଚିହ୍ନଟରେ ସବୁଗୁଡା ବାହାରକୁ ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ କୋଉ ଚିହ୍ନଟରେ ସବୁ ଗୁଡା ବାହାରକୁ ଯାଇଛି? ଏଇ ଦେଖ ଅପସନ୍ ବି ରେ ସବୁ ଚିହ୍ନ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି। ତା ଛଡା ଇଏ ଦେଖ ଭିତରକୁ ଦିଟା ଯାଇଛି, ଏପଟେ ଦିଟା ଯାଇଛି, ଏପଟେ ଦିଟା ଯାଇଛି, ଏପଟେ ଦିଟା ଯାଇଛି, ଏଇଟା ଏପଟେ ଦିଟା ଆସିଲା, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗଲା। ସେଇଟା ଏଇଟା ସେମିତି ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ଥିବ, ଯୋଉଟା ଦେଖ ଏଇ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖ, ସେଇ ଘରଟା ଏଠି କ'ଣ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମର ଅପସନ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ବି।
बी आमर करेक्ट हो सेमती पिलाने 10 नंबर देखिया 10 नंबर देख सेमती कौन कहते गार पकईदेव गार पकईदेल तापर कौन ये जो घर घर गुड़ा माने कौन अच्छे आ देख पिलाने एठी जहाँ अच्छी मैंने कौन ये बाड़ी पकईदेल तापर कौन अच्छी घर 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 हम तापर जो कोण कोण गोटे घर टाइप माने चारकोणिया टाइप हम ताले देख कौटा हम आमर घर गुड़ा बाहर अच्छी एवं बाड़ी बढ़िया मैं चारकोणिया भी अच्छी ताले ऑप्शन केते ऑप्शन डी हमर ठीक है जो ऑप्शन हमर कौन कहलो ऑप्शन हमर केते ना ऑप्शन ए हेबनी कौन पाई ऑप्शन ए हेबनी कौन पाई ना हमर जो घर गुड़ा ये जो घर घर माने गुड़ा भितर आड़े अच्छी आ बिंदु गुड़ा बाहर अच्छी हमर बिंदुटा कोड़े थिला भितर थिला सेति हमर ऑप्शन हे जो ऑप्शन डी टा हमर ठीक है जो से भाव 11 नंबर देख 11 नंबर रे हमर कोटा हबो ना 11 नंबर हेबो केमती ना एठी जेमती चित्रटा हेची एठी सेमती बनेइबो घर माने गुल गुल एठी जेमती मित्र गोटे गुले हैला एठी सेमती बनेइदो गुले गोटे तळे गोटे बाडी गोटे ताले हमर हैला कोडा को चित्रटा हैला ना एमती गोटे एठी मिसिबो गोटे एठी हेबो यू टाइप रो होची दीटा यू टाइप रो होची ताले कोडा दीटा यू टाइप रो देखिला जानि पारे ऑप्शन डी टा हमर देखो पूरा सठी भाव ठीक अछि से भारे 12 नंबर पिले 12 नंबर देख बोली 12 नंबर रे कौन अच्छी 12 नंबर रे आम कौन है बाड़ी बाड़ी दीटा देख कहते छकी चिन्ह टाइप अच्छी भी आसो बाड़ी टाइप देख आमर ये कोण को ये चिन्हटा आमर कौन भितर कौन धड़ा अच्छी देख पिले धड़ा अरे कौन देख पार्टी धड़ा अरे कौन अच्छी धड़ा अच्छी पिले मैंने धड़ा देख यही कोण को आसी ऑप्शन के पिले मैंने ऑप्शन आम ए ठीक है बुझिपारे आमर एटा बीटा हेनी कौन पाई ना एमती हो जाऊँगी एमती भूल हो एमती दरकार माने भीतर जो कोण मझी बिंदु आमर बाहर बिंदु जो साइड कोण को आसिया दरकार ऑप्शन हो ठीक है तारे देख पिले 13 नंबर देख कहला कौन ना एपट देख चिन्ह गोटे माने एटा परे एटा हला तापर एटा हला तापर एटा हला ताले ए नंबर आमर कोड हबो तुमे माने बाछि की कहिबो देख गोटे गोटे बढ़ुची पिले माने कौन होला गोटे गोटे बढ़ुची गुले थिला गोटे छक्की बढ़िला तापर गुले तापर छक्की आ गोटे गुले बढ़िला तापर गुले छक्की आ गोटे कने आ गोटे कौन बढ़ियो कौन बढ़ियो पिले माने छक्की बढ़ियो एटी गोटे छक्की बढ़िला एटी गोटे छक्की गुले बढ़ियो एटी गोटे गुले बढ़िला एटी गोटे छक्की बढ़िला एटी कौन हेबो ना सेमिति कौन बढ़ियो गोटे छक्की बढ़ियो गुले पर एटी गोटे छक्की पकई दो ताले कोडा हला ए चिन्हटा जोडा हबो ता परे गोटे छक्की पकई दबो जो चिन्हटा हबो माने कोडा हबो ना हमर गुले दीटा हला छक्की दीटा हला ताले ऑप्शन केते ऑप्शन सी हमर ठीक हे जो ऑप्शन सी हमर ठीक हे जो सेंदे भाबरे देखो 14 नंबर देखिबा जे 14 नंबर कोडा हबो ना कोन अछि ऊपर गोटे बिंदु थिला एठी भी ऊपर गोटे बिंदु अछि एठी भी ऊपर गोटे बिंदु अछि ऊपर बिंदुर किसी परिवर्तन हो नहीं ताले चेंज कोडर होउची ना भीतर जो गोटे छक्की चिन्हटा अछि तार एठी गुटे थिला एठी दीटा हला एठी तीनटा हला एठी गुटे थिला एठी दीटा थिला तीनटा हला एठी केतरा हो पिले माने चारिटा हबो देखो चारिटा छक्की कोड रे अछि पिले माने एट्रे भी अछि ताले आमे जानिबा कोडी कोड हबो देखो एट्रे फास्ट कोड थिला ऊपर एटे थिला एटा आसला तळको एटा जतरा ऊपर थिला एटा तापर तळको पळेला एटा तापर ऊपर आसिला तापर कोड जे पिले माने तळको आसीबो ताले तळे जो कोन कहलो गुलेरा जो तले थी से ऑप्शन ठीक हम ताले देखो गुले कोटी तले अच्छी पे मैंने ए दुईटारू आम ऑप्शन सी रे गुलेटा तले अच्छी ताले ऑप्शन सी आमर हो के ऑप्शन सी आम ठीक है से भाव में आम देख 15 नंबर देख पिले मैंने 15 नंबर कौटा हम ना ये देखो रोटे आमर तीर चिन्ह कौटे थी यपटे थी मैं जो बाम पाखे थी जो रोटेट करदेवा तीर चिन्ह को जब रोटेट करदेवा कौटे आसो ये आसो ताकू जदि आम रोटेट करदेवा ताकू जदि रोटेट करदेवा कौटे आसो एपटे आसला आमर ताकू रोटेट कले एपटे आसला ताकू रोटेट कले एपटे आसला ताकू जदि रोटेट करदे कौटे जाओ ऊपर को जीव ताले देख पिला ऊपर को कोटा अछि ऊपर को गोटे मात्र तीर कोटा अछि ना ऑप्शन बी हमर ठीक है जो आ देखो एटा हमर होबनी एटा भी हमर होबनी एटा भी होबनी ताले ऑप्शन बी हमर ठीक है जो ऑप्शन बी करेक्ट है जो सेम भाव में 16 नंबर देखो 16 नंबर पिले माने गोटे चिन्ह को देखो भल से देखियो
ଯଦି ଦେଖିବ କଣ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଦେଖୁଛ, ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ କୁଆଡେ ଗଲା, ଏଇ କୋଣରେ ଥିଲା ରୋଟେଟ୍ ହେଇଗଲେ ଏଇ କୋଣକୁ ଆସିଲା, ତାପରେ ଏଠି ଥିଲା ରୋଟେଟ୍ ହେଇକି କୋଉଠି ଆସିବ ତଳକୁ, ତଳ କୋଣକୁ ଆସିଲା, କୁଆଡେ ଗଲା ରୋଟେଟ୍ ହେଇକି ଆସିଲା କୋଉଠି ନା ଏଇଠି ଆସିଲା, ତାପରେ ତୀରଟା କୁଆଡେ ଯିବ ରୋଟେଟ୍ ହେଇକି କୁଆଡେ ଆସିବ ଏଇ କୋଣକୁ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣରେ ତୀର ଦେଖ ସବୁଠି ଅଛି, ଏଠି ବି ଅଛି, ଏଠି ବି ଅଛି, ଏଠି ବି ଅଛି, ଏଠି ବି ଅଛି ହେଲା, ଏଠି ଅଛି ସତ କିନ୍ତୁ କୁଆଡେ ତୀରଟା ଅଛି ସେପଟେ ଅଛି, ଆମର ସେପଟେ ହବନି କାହିଁକିନା ରୋଟେଟ୍ ହଉଛି, ଦେଖ ଏମିତି ଏମିତି ଘୁରି ଘୁରି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ସାଇଡଟା ଏଇଟା ହବନି, ଅପସନ କଟିଗଲା, କେତେ ଡି କଟିଗଲା, ତାହେଲେ ଆଉ ତିନିଟା ରହିଗଲା। ତାର ତୀର ଚିହ୍ନ ପାଖରେ ଦେଖ କଣଟା ଅଛି ଚାରି ଗୁଣିଆଟେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ଆମର ମାନେ କଣ ତୀର ଚିହ୍ନ ତା ଆଗରେ କଣ କହିଲ ନା ତୀର ଚିହ୍ନ କୁଆଡେ ଅଛି, ଏଠି ଦେଖ ତୀର ଚିହ୍ନଟା କୁଆଡେ ଅଛି ନା ତ୍ରିଭୁଜଟା ଏଇଠି ଆସିବ, ତା ସହ ତୀରଟା କୁଆଡେ ଯିବ ଉପରକୁ ଯିବ, ଉପର ମୁହାଁ ହେଇକି ରହିବ, ତାହେଲେ ତୀରଟା କୁଆଡେ ଉପର ମୁହାଁ ହେଇକି ରହିଗଲା। ଆଉ କେତେ ନା ଅପସନ ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ଆମର ବି ଟା ଠିକ ହେଇଯିବ। ଅପସନ କେତେ ଅପସନ ବି ଆମର ଠିକ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଭାବରେ ଆମର ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇଟା ଏଇଟା ସହ ମାନେ ସମାନ ସମାନ, ଏଇଠି ଯାହା ଏଇ ଚିତ୍ରରୁ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରରୁ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଏଇ ଚିତ୍ରରୁ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଏଠି ବି ଏଇ ଚିତ୍ରରୁ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେଇଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଏଠି ଯେମିତି ଦିଟା ବାଡି ପଡିଲା ମଝିରେ, ଏଠି ସେମିତି ଦିଟା ବାଡି ପଡିବ, କିମ୍ବା ଏଇଠୁ ଦିଟା ବାଡି ପଡିଲା ହେଲା, ଏଇ ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବା, ଏଇଟା ଦିଟା ପଡିଛି କାହିଁକି ଲେଖିପାରିବାନି, କାହିଁକି ଏଠି ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଦେଖ ସମାନ ଭାବରେ ବାଡି ଗୁଡା ପଡିଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ସମାନ ଭାବରେ କୋଉଟା ନା ଏଇଟା, ଅପସନ ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି ଆମର କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ସେମିତି ଆମର 18 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ, 18 ନମ୍ବର କୋଉଟା ହବ ନା ଏଠି ଦେଖ ଆମର କୋଉଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କୋଉଟା ହେଲା, ଉପରେ ଯୋଉ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଟପି ଟାଇପ ର ଥିଲା ତାହା କଣ ହେଲା ଉପର ଆଡେ ୟୁ ଟାଇପ ର ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଟାଇପ ର ଆମ ଚାରକୋଣିଆଟା ଅଛି କଣ ହେଇଯିବ ଉପର ଆଡେ ୟୁ ଟାଇପ ର ଏମିତି ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କୋଉଟା ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ସି ଆମର ଠିକ ହେଇଯିବ। ସେପରି ଭାବରେ ପିଲେ 19 ନମ୍ବର ଦେଖ, 19 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କେମିତି ହବ, ଏଠୁ ଏଠି ଗଲା ବେଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ ହେଲା ନା ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଥିଲା ଯାଇ ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଲେଇଟା ତଳେ ଅଛି କଣ ତଳଟା ଯାଇ ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଗୁଲେଇଟା ଯୋଉ ଅଛି ଚାରକୋଣିଆ ଭିତରେ ଯାଇ ପଶିଯିବ, ତାହେଲେ ଦେଖ ଚାରକୋଣିଆ ଭିତରେ ଗୁଲେଇ କୋଉଠି ଅଛି, ଚାରକୋଣିଆ ଭିତରେ ଗୁଲେଇ ଆମର ଏତେ ଅଛି ନା ଅପସନ ଆମର ବି ରେ ହିଁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମର କେତେ ଅପସନ ବି। ସେମିତି 20 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଚିତ୍ରରୁ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନା ଏଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ଏଠି ଦିଟା ଦିଟା ଆଡ ହେଇଗଲା ହେଲା, ଏଠି ଏଠି ଆଡ ହେଇଗଲା, ସେଇ ଚିହ୍ନ ସେମ ଚିହ୍ନ ଏଠି ଏଠି ଦିଟାରେ ଆଡ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ କେମିତି ଆଡ ହେଲା ସେଟା ବି ପୁଣି ଦେଖ, ତାହେଲେ ଆମର କେମିତି ଜାଣିବା ନା କୋଉଠି ତା ପାଖ ଘର ତା ପାଖ ଘର ମାନେ ତା ଘର ଯୋଉ ଲାଗିକି ଦିଟା ଘର ଅଛି କୋଉଠି ହେଲା ତା ପାଖ ଘରରେ ହେଲା, ଦିଟା ତା ପାଖ ଘରରେ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ତାର ପାଖ ଘର କୋଉଟା ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା, ତାହେଲେ ଆମର ଚିହ୍ନ ଯୋଉ ଗାର ଗୁଡା କୋଉଠି ପଡିବ ସେମ ଚିହ୍ନ କୋଉଠି ପଡିବ ନା ଅପସନ ସି ରେ ଆମର ପଡିବ, ଅପସନ ସି ରେ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କୋଉଟା ନା ଅପସନ ସି। ତାପରେ ସେମିତି ଆମର କେତେ ନା 21 ନମ୍ବର, 21 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ 21 ନମ୍ବର କେମିତି ଜାଣିବା କୋଉଟା ହବ ନା 21 ନମ୍ବର ଦେଖ ଆମର କୋଉଟା ହବ ନା ଏଇଠି ତାକୁ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୋଟେ ଏମିତି ତ୍ରିଭୁଜ ଗୋଟେ କରିଦବା, ତ ଯୋଉ ଚିହ୍ନଟା ହବ ଦେଖ ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ଏଇ ସାଇଡ ଯୋଉ ଚିହ୍ନଟା ରହିଲା କୋଉଟା ହଉଛି ଆମର ଆମର କୋଉଟା ବନୁଛି ନା ଅପସନ କେତେ ଅପସନ ଡି ଆମର ହଉଛି, ଅପସନ ଡି ହଉଛି ନା ଆମର ଅପସନ ଡି ଆନ୍ସର କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ହେଲା ନା ଦେଖ ଆମର ଟ୍ରି କଣ ନା ଏଇଠି ତାକୁ ଗାର ପକେଇଦବ ଏମିତି ତ୍ରିଭୁଜ ଏକରେ ତ ସେ ତ୍ରିଭୁଜ ଥିବ ନାଇଁ ତ ସେ ଗୁଲେଇ ଥିବ କିମ୍ବା ଚାରକୋଣିଆ ଥିବ, ଏଇ ତିନିଟା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଅଲଗା କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଇନଥିବ, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଚିହ୍ନଟା ହେଲା ଏଇ ଚିହ୍ନଟାକୁ ଖୋଜିବ ସବୁବେଳେ, ଏଇ ଯୋଉ ଚିହ୍ନଟା ହେଲା ସେ ଚିହ୍ନଟା ଖୋଜିବ, ତାହେଲେ କେତେ ଅପସନ ଡି ରେ ଆମର ଦେଇଛି ଅପସନ ଡି ଆମର ଠିକ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଭାବରେ 22 ନମ୍ବରରେ 22 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଗୁଲେଇଟାକୁ ଆମେ ଭଲସେ କରିଦବା, ତାହେଲେ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ହେଲା ସେଇଟା ଆମର କେତେଟା ଗୁଲେଇ ଦରକାର ତିନିଟା ଦରକାର, ତାହେଲେ କେତେଟା ହେଇଯିବ ଆମର କେତେ ଅପସନ ହେଇଯିବ ଅପସନ ଆମର ବି ଟା ଠିକ ହେଇଯିବ, ଏଠି ଦିଟା ଅଛି ଏଟା ହବନି ଏଟା ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଟାର ଯୋଉ ବାହାରେ ଘର ଗୁଡା ଅଛି ତାହା କଳା କଲର ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ହବ ନାହିଁ।
ଜାଣିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କହୁଥିଲି ନା ସେ ଗୁଲେଇ ଥିବ, ଏଠି ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ଗୁଲେଇ ଥିଲା, ଏଠି ଦେଖିଲେ ଆମର ଗୁଲେଇ ଥିଲା, ଏଠି କଣ ଅଛି ଚାରକୋଣିଆ ଅଛି, ତାହେଲେ ଫୁଲ ଚାରକୋଣିଆ ଟାକୁ ଆମେ କରିଦବା ଯେ କେତେ ଚାରକୋଣିଆ ଟାଣି ଦେଲେ, ଚାରକୋଣିଆ ଟାକୁ ଆମେ ଯଦି କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଚାରକୋଣିଆ ବନେଇଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆମର କୋଉ ଚିହ୍ନଟା ଏଇ ଯୋଉ ଚିହ୍ନଟା ହବ, ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ହବ ସେଇଟା ଆମର ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ କୋଉ ଚିହ୍ନଟା ହଉଛି ଆମ ପିଲା ଦେଖ ଅପସନ ବି, ଦେଖି ଦେଖ ଜାଣିପାରୁଛ ଅପସନ ବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରିକ୍ ତାକୁ ମନେ ରଖ, ହେଲେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଆନ୍ସର ବି ଶୀଘ୍ର କରିପାରିବ। ଦେଖ ସେମିତି 24 ନମ୍ବର, 24 ନମ୍ବର ଆମର କୋଉଟା ହବ ମନରେ ଆସିବ, କୋଉଟା ହବ କୋଉଟା ହବ ନା ଚାରକୋଣିଆ ହବ। କଣ କହିଥିଲି ସେ ଚାରକୋଣିଆ ଥିବ କି ତ୍ରିଭୁଜ ଥିବ କି ଗୁଲେଇ ଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଚାରକୋଣିଆ ଅଛି ମାନେ ଗୁଲେଇ ପକେଇଦେଲେ କୋଉଟା ହବ ନା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଘରଟା ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ରହିଲା କେତେ ନା ଅପସନ ସି ଆମର ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଉ କୌଣସି ହବନି, ଆଖି ବୁଝିକି ସେମିତି ପକେଇଦବ। ଆଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ଦର୍ପଣ, ଆସିଗଲା କଣ ଦର୍ପଣ, ଦର୍ପଣକୁ ଆମେ ସେପାରେଟ ଭାବରେ ଅଲଗା କରିବା। ଦର୍ପଣ ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ରହିଲା ସେ କାଗଜ କଟା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରିବା। ଆସିଗଲା ଦେଖ କାଗଜ କଟା, ଇଏ ଆମର ଆସିଗଲା କାଗଜ କଟା, ତାକୁ ଅଲଗା କରିବା କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଟିକେ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ କାଗଜ ନେଇକି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା। ଆର ଗୁଡା ଆମେ ଏବେ କରିକି ଆର ଗୁଡା ଆମେ ଏବେ କରିକି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଇଥିବା। ତାହେଲେ ଧର 33 ନମ୍ବର କୋଉଟା ହବ, କଣ କେମିତି କହିବା ସାର୍ ଏଠି ଜାଣିବା କେମିତି ସାର୍ କୋଉଟା ହବ କୋଉଟା ହବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ଗୁଡା ଅଛି ଏଇ ଚିହ୍ନ ଗୁଡାକୁ ନେଇକି ଏଇଠି ପୁରା ଚିତ୍ରଟାକୁ ବନେଇବାର ଅଛି। ସାର୍ ଜାଣିବା କେମିତି ସାର୍ କୋଉଟା ହବ, ଏତେ ଗୁଡେ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ନା ଏଇଠି ଦେଖ ସବୁଠୁ ବଡ ଚିହ୍ନ କୋଉଟା ଅଛି ତାକୁ ଆଗେ ନିଅ। ବଡ ଚିହ୍ନ କଣ ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମ ବଡ ଚିହ୍ନଟା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଉଠି ବଡ ଚିହ୍ନଟା ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଆମ ବଡ ଚିହ୍ନଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଟା ବଡ ଚିହ୍ନଟା। ତାପରେ ଛୋଟ ଚିହ୍ନ କଣ ହେଲା ତାକୁ ବସେଇ ଦିଅ, ତାପରେ ଛୋଟ ଚିହ୍ନକୁ ନେଇ ବସେଇଦିଅ ଆରାମସେ ବସିଯିବ। ତାହେଲେ ଅପସନ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ଆମର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି ଆମର ଠିକ ହେଇଯିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ 34 ନମ୍ବର ଦେଖ, କହିଲି ସାର୍ କହିଥିଲେ ସାର୍ କହିଥିଲେ କଣ ବଡ ଚିହ୍ନ ନେବା, ବଡ ଚିହ୍ନ ଦିଟା ଦେଖ ଏଇ ଦିଟା ଅଛି, ତାହେଲେ ବଡ ଚିହ୍ନ କଣ ହେଲା ନା ଅପସନ ବି ରେ ଠିକ ଅପସନ ବି ରେ ଲାଗିଗଲା। ତାହେଲେ ଅପସନ ବି ଦେଖ ଆଖି ବୁଝିକି ଲେଖିଦବ ଅପସନ ବି ଠିକ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଅପସନ ବି ଠିକ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଭାବରେ ଆମର 35 ନମ୍ବର ଦେଖ, 35 ନମ୍ବରରେ କଣ ନା ଦେଖ ଆମର କେତେଟା ଘର ଅଛି 1 2 3 ତିନିଟା ଘର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଘର ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ତିନିଟା ଘର 1 2 3 ଏଠି ତିନିଟା ଘର ଅଛି ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବାଡି ଅଛି, ତାହେଲେ ଅପସନ କେତେ ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି ଆମର ଠିକ ହେଇଯିବ। ସେପରି ଭାବରେ 36 ନମ୍ବର ଦେଖ, 36 ନମ୍ବରରେ କଣ ହବ ନା 36 ନମ୍ବରରେ କଣ ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ ଘର, କଣ ସାର୍ କହିଥିଲେ ବଡ ଘର ନେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ବଡ ଘର କୋଉଟା ଅଛି ଆମର ଏଇଟା ମଝିଟା ହେଲା ବଡ ଘର, ତାହେଲେ ଆମର ବଡ ଘର ହେଲା ଏଇଟା ମଝିଟା ହେଲା ବଡ ଘର। ତାହେଲେ ଦେଖ ବଡ ଘରଟାକୁ କୋଉଠି ଦେଖିବା ଖୋଜିବା ଆଗେ କୋଉଠି ଅଛି ବଡ ଘରଟା, ଦେଖ ବଡ ଘରଟାକୁ ସବୁବେଳେ ନଜର କରିଥା। ଦେଖ ବଡ ଘରଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ଅପସନ ଡି ରେ ଦେଖ ଅଛି ବଡ ଘର, ଆଉ କୋଉଠି ଏବେ ରହିବ ନାହିଁ ସେ ବଡ ଘର ଆଉ କୋଉଠି ହେଲେ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଦେଖ ଅପସନ ଡି ଆମର ଠିକ ହେଲା। ତାହେଲେ ଅପସନ ଡି ରେ ଆମର କଣ ତାପରେ ଚାରକୋଣିଆ ବସେଇଦେଲ ତ୍ରିଭୁଜ ବସିଗଲା, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଲା କେତେ ଅପସନ ଡି ଆମର ଠିକ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଆମେ ଦେଖ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସହଜ ଉପାୟ, ତାକୁ ଖୋଜିବ ଆଇରେ କଣ ନା ଲୁକା ଛୁପି ଏଇଠି ଖେଳିବା କଣ କଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ଯୋଉ ଦେଇଛି ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ଯୋଉ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜିବା, କଣ ଆମେ ଲୁକା ମାନେ ଲୁକା ଲୁକାଣି ଖେଳୁଛେ, ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖୋଜିବା କି ଆମେ ସିଏ ସିଏ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ସ୍ମୃତି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କି କିଏ ସ୍ମୃତି କିଏ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଜାଣିବା, ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାର ଚିହ୍ନ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ଏଇଟା ଯଦି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଲୁଚିଛି ତାକୁ ଖୋଜିବ ତା ଚିହ୍ନ କୋଉଠି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେମ ଟୁ ସେମ ଯୋଉ ଚିହ୍ନଟା ଅଛି ପ୍ରଭୁକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କଣ କରିବ ତା ସେମ ଚିହ୍ନକୁ ଏଇଠି ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖ କୋଉ ଚିହ୍ନଟା ଏଇଠି ସେମ ଟୁ ସେମ ଅଛି, କୋଉଟା ପିଲା ସେମ ଟୁ ସେମ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେମ ଟୁ ସେମ କୋଉଟା ଅଛି ନା ଦେଖ ଏଠି ବାଡି କଣ ଅଛି ମଝିରେ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ବାଡି, ମଝିରେ କଣ ଅଛି ବାଡି, ତାହେଲେ କୋଉଟା ମଝିରେ ବାଡି ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖ ମଝିରେ ବାଡି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମଝିରେ ବାଡି କୋଉଠି ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଡି ଅଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ବାଡି ଅଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଳ ଅଛି, ତାହେଲେ କୋଉଟା ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁର କୋଆଡେ ଲାଙ୍ଗୁଳ ଅଛି ପ୍ରଭୁର ପଛଆଡେ ଲାଙ୍ଗୁଳ ଅଛି, ତାହେଲେ କୋଉଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି ଆମର ଠିକ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଅପସନ ଡି ଆମର କଣ ଠିକ ହେଲା ପ୍ରଭୁର କଣ ଅଛି ଲାଙ୍ଗୁଳ ପଛଆଡେ ଲାଙ୍ଗୁଳ ଅଛି, ତାହେଲେ କଣ ଠିକ ହେଲା 38 ନମ୍ବର ଠିକ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 38 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କୋଉଟା ହବ
38 नंबर चिन्हटा सेम चिन्ह कोठी अछि देखिबा एटा हला स्मृति धरा जाव एटा हला स्मृति कोठी लुचिछि ताको देखिबा स्मृति देखिया पई कोठी खोजिबा आसी देखि खोजिले पाइले कोठी ना देखो ऑप्शन बी रे हमर पाइ जियो काई ना देखो मझरे एंते घर टाइप रो अछि एठी मादे घरटे अछि आ जो मझरे त्रिभुज अछि एई ताको हम मिसै देले एई जो घरटा हला एटा हे जो आउ कोठी मध्य पाइबा नाही स्मृति आ कोठी लुचिछि जाकी बी रे लुचिछि आउ कोन सी रे पाइबनी ताले ऑप्शन हमर बी टा ठीक हे जो ताले सेंदी देखिबा केते ना हमर केते 39 नंबर केमि जानि हमर कोडे अछि ताले एटी सहज उपाय देखो कोन भितर आडे अछि तार एडा ताबे भितर आडे अछि ताले कोन लांगुड कोडे अछि प्रभुर लांगुड एबे भितर आडे अछि ताले हमें जानिया केमति प्रभुर लांगुड कोडे अछि प्रभुर लांगुड भितर अछि ताले भितर आडे कोडे लांगुड अछि एटी देखो भितर को अछि एटी कोन एटी हेई थांदा एटा किंतु हेई परियोनी काहे बाहर को उठे रहि जाउछि लांगुड तार आ प्रभुर लांगुड भितर रहबा दरकार तो ऑप्शन बी रे हम देखो प्रभुर लांगुड भितर रहि जाउछि एटी गेलो भितर हैला एठी एमति जाई कि एटी भितर हैला प्रभु लांगुड कोडे रहिला भितर रहिला ताले ऑप्शन बी हमर ठीक हे जिवो 40 नंबर देखो बिले 40 नंबर कोडा हबो ना 40 नंबर देखो एटी कोडा हबो ना एई देखो बिले माने कोन अछि ना त कोन माने सब जानि छ बिले 90 डिग्री ए हला 90 डिग्री ए हला 60 डिग्री ये हला 160 120 डिग्री एबे हम कोन जानि छ ताले सेम कोन कोडी पाइबा एई कोनटा हम कोडी खोजी पाइबा एठी मिलुछि एठी मिलुनी ए चिन्हटा एठी रहउछि कि माने देखो यू टाइप रो भितर रहउछि ए यू टाइप रो एठी नाही ता हबनी एटरे भी नाही एटा भी हबनी एटरे अछि कि नाही देखो एटरे अछि कि नाही देखो एटरे अछि कि एटरे भी नाही ताले रहिला कोटा सबुडा जोटर नाही सेटा काटी देबो बंची गला जोटा से गुटे निश्चय बंची गला जोटा सेटा हला ठीक आंसर केते ना ऑप्शन नंबर केते सीटा इज ठीक जेंते भाबरे आजिरो गुटे क्वेश्चन पार्ट हम कर देले ताकू भलो भाबरे पढो एनालिसिस वीडियो को देखो एबेरे जदि एनालिसिस वीडियो को मु काई एनालिसिस करछि ना तुमे माने ठीक से माने जानि परियो आउ जदि खाली मु आंसर कर दियंती एइटा ठीक ताले तुमे माने जानि परंते नै काई कि ठीक हला कोन पई ठीक हला तो एमिति एनालिसिस करिया क्वेश्चन जदि भल से एनालिसिस करी एबे एनालिसिस वीडियो देखो भल से आउ को हमें भल से ता गणित को एवं जो रहिला गणित ओडिया भल से ताको हमें प्रैक्टिस करिया सेंति भाबरे एबे पई एतिकी प्रैक्टिस करथाओ ता परे परे हमें आगु को बढ़िया।